Malezija spada među 17 zemalja sa najvećom raznolikošću biljnog i životinjskog sveta, uz veliko prisustvo endemskih vrsta. To su zemlje u kojima se nalazi najveći broj vrsta na svetu, kao i niz endemičnih, karakterističnih za dato područje i uglavnom su smeštene u tropskom i suptropskom pojasu. Da bi neka zemlja bila član, mora da ispuni dva osnovna kriterijuma. Da ima najmanje 5000 endemičnih vrsta biljaka, kao i morske ekosisteme u okviru svojih granica. A Malezija ima mnogo više. Smatra se da danas u njenim džunglama živi gotovo 20% svih životinjskih vrsta koje postoje na planeti. 2/3 njene teritorije prekrivene su šumom, za koju se veruje da je stara preko 130 miliona godina i smatra se ne samo najstarijom, nego i najraznolikijom tropskom kišnom šumom na svetu, gde samo na 1 hektaru može da se nađe čak 240 različitih vrsta drveća. Također, na Malajskom poluostrvu postoji oko 8500 vrsta vaskularnih biljaka i još 15.000 na istoku zemlje. S druge strane, pored bogatog životinjskog sveta na kopnu, raznovrstan je i morski, pa u njenim vodama živi preko 600 vrsta korala, 1200 vrsta riba i brojnih drugih. To je i razlog postojanja 28 nacionalnih parkova, a jedan od njih je i Bako, koji ću istraživati nekoliko dana. Nacionalni park Bako se nalazi u istočnoj Maleziji, na ostrvu Borneo u okviru države Sarawak. Osnovan je 1957. godine i jako je mali park. Bez obzira što ima površinu tek negde oko 27 hektara, u nacionalnom parku se mogu pronaći sve biljne vrste koje raste na Borneo. Znači sva vegetacija koja je prisutna na čitavom Borneo, odnosno na čitavoj Maleziji, nalazi se u nacionalnom parku Bako. A pored vegetacije prisutan je i raznovrstan životinjski svet koji ću, nadam se, uspeti da zabeležim kamerom danas, sutra, prekosutra, koliko mi u suštini ostalo da istražim nacionalni park Bako. 25 različitih tipova vegetacije formiraju čak 7 kompletnih ekosistema. Pored travnatih oblasti, obalske i vegetacije na liticama, prisutni su i složeniji ekosistemi. Kerangas, odnosno puste šume, karakteristične su po kiselom peskovitom zemljištu, koje je siromašno hranjivim materijama, a sama reč keranga znači zemlja na kojoj ne može da raste pirinač. Čitavo ostrvo Borneo karakteristično je po ovakvim šumama. Potom, tu su šume mangrova, koje su vrlo otporne na so morske vode i rastu u tropskim obalskim područjima koje zahvataju plima i oseka. Zbog vrlo ekstremnih uslova koji vladaju u tim područjima, u šumama mangrova su se razvile ne baš raznovrsne, ali zato vrlo produktivne zajednice živih bića. Razgranato korenje mangrova kao i sedimenti koji se skupljaju između njih, životni su prostor i osnova za razvoj mnogobrojnih vrsta. To su važna mesta za mrešćenje i odrastanje mnogih vrsta riba i rakova, od kojih će neki kasnije nastanjivati koralne grebene ili druge ekosisteme. Pored toga, mangrovi pružaju zaštitu od erozije obala. A tu su i močvarne tresetne šume, tropske šume u kojima se usled stalnog prisustva vode vremenom stvara kiseli sloj treseta od lišća i grana. Ove šume imaju veliki ekološki značaj, ali su nažalost veoma ugrožene neprekidnom sečom, što je dovelo i do nestanka pojedinih životinjskih vrsta. Najveći deo ovih šuma u svetu, čak 62%, nalazi se upravo u Maleziji i susednoj Indoneziji.
A mnogo je toga za istražiti u ovoj predivnoj džungli, pa sam odmah krenuo u potragu. Naravno, prioritet su mi nosati majmuni, pomalo bizarna, ali simpatična stvorenja, kojima je ostrvo Borneo i jedino prirodno stanište. Nije baš tako jednostavno pronaći nosate majmune u džungli Bako nacionalnog parka. Pre nekih pola sata stala je kiša, inače padala je skoro celo jutro, tako da je nemoguće bilo snimati bilo šta. Tako da je sada negdje oko 2 popodne, sinulo je sunce i u džungli stvorilo toliko vlagu da je neizdrživo. Jako teški uslovi za snimanje, ali došao sam da nađem nosatog majmuna i ne odustajem. Ali bez obzira na sve, ovo je zvuk džungle koji opušta i kad je teško samo se osvrnem okolo i saznam da zaista je velika privilegija što sam ovdje. Samo se nadam da će umjesto ovih ptica i ovaj simpatični nosonja da se pojavi. Kad kažem nosonja mislim na majmuna, ne na sebe. A džungla krije brojne živuljke, zbog kojih vredi svaki pređeni metar unutar nje. Imam ovdje jednog prijatelja. Krabe uvek pronađu savršeni dom. Ovo je klasičan savršeni primjer kamuflaže u školjku od puža. Krabe su zapravo kratkorepi rakovi. Pripadaju ljuskarima i ima ih oko 4500 vrsta. Naš prijatelj pripada šumskim, dok nešto dalje na samoj obali žive njegovi rođaci koji pripadaju peščanim krabama. Rasprostranjene su širom sveta, uglavnom u morima i okeanima, ali se mogu naći i u slatkim vodama i na kopnu. Većina živi u moru, a one koje žive na većoj udaljenosti od njega vraćaju se u vodu za vreme razmnožavanja. Različitih su dimenzija, pa neke poput japanskih pau kraba mogu da dostignu težinu i 15 kg. Razlikuju se i po ishrani, pa su neke biljojedi, druge mesojedi, dok ostale jedu sve i hrane se otpacima. Kada već pričamo o krabama, evo ga još jedan gospodin koji je našao savršeni dom. Ne izlazi mu se jer ja sam pretnja, tako da ostane nepomičan u svojoj ukradenoj kućici. Zajednička karakteristika svih kraba je tvrda ljuštura od kalcijum karbonata. Imaju 5 pari nogu, s tim što kod nekih vrsta nisu sve vidljive. Prednji par ima dobro razvijena klešta kojima se služe da prihvate hranu. Ne mogu da plivaju, ali se vešto kreću po morskom dnu, kao i na kopnu. Bočno, ali uspešno. Te pokrete najbolje demonstriraju ove peščane krabe. Prilično su brze i ne udaljavaju se mnogo od rupe, pa čim osete opasnost, munjevitom brzinom utrče u nju. Nasigurno. Ovi simpatični ljuskari mogu da žive u zavisnosti od vrste između 3 i 12 godina. Nakon 3 sata tumaranja kroz džunglu nisam našao ama baš nikakve tragove nosatih majmuna. Sve do sad. Kasni su popodnevni sati i krenuo je u potragu za hranu. Lep je osjećaj, ali nije to. Prilično je daleko i stalno skače među krošnjama vešto se skrivajući, pa je nažalost njegova zadnjica sve što sam uspeo da vidim. Više sreće drugi put. Iznad parka polako pada noć, a zajedno sa njom dolaze i tmurni kišni oblaci, dajući okruženju potpuno apokaliptični izgled. Do kampa gde ću prespavati, put vodi uz obalu, pa sam pre kiše krenuo nazad.
Ali nisam sam. U potragu za hranom krenule su ove retke bradate divlje svinje. Najveći su sisari u parku, a pored Bornea žive na Sumatri i Malajskom poluostrvu, nastanjujući vlažne tropske šume i šume mangrova. Nevreme koje sledi očigledno ih mnogo ne zanima, jer sada je najbitnije pronaći nešto da se napune stomaci. Jutro baš i nije obećavalo. A kada ste gladni, poput ovih dugorepih makakija, ne marite za kišu, već ste u stalnoj potrazi za nekom hranom. Kako u šumi, tako i na samoj obali, jer nikad ne znaš šta sve more može da nanese. A kada to nešto i pronađeš na plaži, iskusno se šunjaš da drugi ne primete. I naravno, zašto bi jeo prljavu hranu? Higijena je bitna, a i hrana je ukusnija kad se malo propere. Zar ne? Ovi majmuni su veoma rasprostranjeni širom jugoistočne Azije, a ugroženi su pred svega od strane ljudi koji ih, nažalost, sve češće koriste za brojne eksperimente. Rano je jutro u Bako nacionalnom parku. Oseka je prisutna. Ova voda za nekih 3 sata će da bude do ovde. Povući će se, odnosno podići će se 50 metara. Razlog zašto sam ovako rano ustao jeste to što juče sam pokušavao da pronađem glavnu atrakciju ovog ostrva, a to su nosati majmuni. I imao sam sreće donekle. Na trenutak su mi se pokazali, ali jako je bilo kasno. Tako da sam sad poranio da eventualno ih uhvatim negdje na doručku. A evo ga i dobro poznati gospodin. A jutro u parku koristi ovaj vepar simpatičnog stvorenja koje živi pored nosatog majmuna na ovim ostrvima, a to je bradata divlja svinja. Razlog je zašto se zove bradata i više nego očigledan. I trenutno da pokušava da iskoristi ovo kišno jutro da pronađe neku hranu na obali. Trenutno se zabavlja polovinom kokosa. Ja mislim da nikada u životu nisam bio bliži divljoj svinji. Iako je sam krenuo u potragu za hranom, živi u čoporu. Oba pola imaju kljove, s tim što su mužjaci krupniji od ženki i imaju dužu bradu, koja može da dostigne i do 20 cm. Svašto jedi su, ali uglavnom jedu korenje, mlade izdanke i insekte. I to uglavnom rano ujutru kao sada, ili u sumrak kada su i najaktivniji, poput ekipe od sinoć. Često prate majmune kroz džunglu, nadajući se da će im ispasti neka voćka. Najveći deo dana provode odmarajući u nekom blatu ili u gustoj vegetaciji. Naravno, obožavaju da rovare svojim dugačkim njuškama, jer nikad ne znate šta se krije ispod. Prirodni neprijatelji poput tigrova i leoparda nisu pretnja, jer ih jednostavno nema na ostrvu, pa je to i jedan od glavnih razloga ovakve opuštenosti i odsustva straha. Međutim, posljednjih godina usred gubitka prirodnih staništa značajno se smanjuje broj jedinki ove vrste, pa je pitanje koliko će dugo biti stanovnici Bornea. Ovdje su zaštićeni i to je jedini spas za njih.
a ja napuštam obalu i ulazim u džunglu sa istim ciljem kao i juče. Lep je osjećaj trenutno biti na ovom mestu. Uvijek moram da stanem da vidim da li se vidim, pošto sam osuđen na samog sebe. Ali samo poslušajte te zvuke. Mislim da više ništa nije mi potrebno. Čekajte, ima još. Sad ako ste se pitali kako ja to snimam sam, pa uvijek prođem iz kadra, odem. Pa lepo. Sad se ja lepo vratim po kameru i nastavim svoj put. A svoj put ima i ova vredna ekipa. U svetu mrava nema mesta za zabušavanje. Svi rade i niko se ne buni. Iako ne deluju ni krupno ni snažno, oni su zapravo opasni igrači. Svaki mrav kojeg vidite može da ponese 50 puta teži teret od sebe. To bi vam bilo isto kao kada bismo mi ljudi u ustima nosili ni manje ni više nego kamion. Impresivno, zar ne? Pitate se verovatno gde žive svi ovi mravi. Evo odgovora. Ovi mravinjaci zapravo su čvrste tvorevine, u čijoj unutrašnjosti se nalazi na hiljade tunela, galerija i pregrada, koje kao svoj dom koriste naši vredni i snažni prijatelji. Korist je obostrana, kako za drvo, tako i za mrave. Jer drvo se hrani mravljim otpacima, a s druge strane, mravi štite samo drvo od predatora. Naravno, u zavisnosti od veličine kolonije, zavisi i veličina doma. U ovom slučaju, rekao bih da je ovo verovatno najveća kolonija na čitavom ostrvu. A stižem i do najviše tačke parka i definitivno mesta gde bih možda mogao da pronađem nosate majmune. Nosati majmuni su endemska vrsta koja se može pronaći samo na ostrvu Borneo i nigde drugdje na svetu. U ovom delu Bornea ima preostalo negde oko 275 jedinki. To je jako mali broj, ali ja se nadam da ću uspeti makar da vidim neku od njih. Ništa mi drugo nije činiti nego da krenem ka njima. Nadam se da su u onom smeru. U ovom delu definitivno počinje ona prava divljina, što je sigurno znak da ću upravo na ovom mjestu pronaći nosate majmune. Nosati majmuni najveći deo svog života i najveći deo svog vremena provode visoko u krošnjama drveća, a jedini moment kada silaze dole na zemlju jeste kada se nalaze u potrazi za hranom. Uglavnom žive u većim haremima i taj harem čine jedan mužjak i 7 do 8 ženki i njihovi mladunci, naravno. A glavni razlog zašto sam ja ovako rano duboko u džungli je taj što hoću da uhvatim taj moment kada silaze sa drveća i eventualno ih snimim dok su u potrazi za hranom. Nakon nove neuspešne višesatne potrage izašao sam iz džungle, iznad same obale, na drugom kraju parka, pa bi mi pauza itekako prijela. Barem na kratko, jer sam se vrlo brzo spustio na obalu. Ali ne bez razloga. Trenutno se nalazim na jednoj od najlepših plaža u nacionalnom parku Bako koja nosi naziv Telok Pandan Quetzal. Na ovoj plaži se nalazi čuvena stena, ne znam da li vidite u pozadini, koja nosi naziv Kobrina glava. Sličnosti su više i nego očigledne, a sama stena nastala je kao rezultat erozije tokom miliona godina. Ponovo sam u džungli, pa ću sreću u potrazi pokušati da pronađem na drugom kraju ostrva. Već je uveliko podne, a ja sam gotovo 6 sati na nogama krećući se kroz džunglu nacionalnog parka Bako kako bi pronašao nosate majmune i naravno nisam imao uspeh, ništa. Ništa drugo mi ne preostaje nego da se vratim, treba će mi nekih dodatnih
5 sati i dođem do jednog mesta, odnosno jednog dela džungle gdje još nisam bio, a možda bi mogli da se pojave tamo. Tako da otprilike stižem tamo u sumrak i nadam se da će se pojaviti. Jer ne bi im valjalo da sam propešačio 10 sati kroz džunglu da se ne pojave. Na kratko izlazim iz džungle i ulazim u područje takozvanih pustih šuma. Surovo područje, idealno za rast jedne vrlo zanimljive biljke. Ovo ovdje je klasično zemljište gdje raste biljka mesožderka, jako siromašno mineralnim solima neophodni za rast, ali jako kiselo zemljište. Tako da je mesožderka iskoristila situaciju da zauzme područje koje ni jedna druga biljka ne želi. Sad ću da proverim da li u stvari ima nešto u njima. Ova jedna je prazna. A u drugoj ima nešto. U drugoj ima ili je neka osa pčela ili muva. Evo. Ne znam da li se vidi, ali ovo je osa. Ali dobro, svaka biljka ima način na koji se hrani, pa i mesožderka, tako da ćemo ovu osu odavno koja je već počela da se vari vratiti. Na svoje mjesto. Tokom evolucije, ova tajanstvena biljka razvila je poseban mehanizam ishrane, mameći nektarom iz svojih bokala bukvalno sve što leti ili gmiže u okruženju. Ali taj nektar u stvari sadrži hemikalije slične onima iz želuca. Pogledajte koliko je to lepljivo. Ne znam da li možete da vidite, ali otprilike... Kada nesrećni insekt privučen nektarom dođe u kontakt sa njim, nema mu spasa. Momentalno počinje proces razgradnje i vrlo brzo postaje ništa drugo nego sok ili kašica za našu mesožderku. Otežavajuća okolnost su i klizave unutrašnje strane bokala, pa je bekstvo nemoguća misija. Različitih su veličina, od malih koje u većim grupama vrebaju sa šumskog dna, pa do većih koje vise parazitirajući uz neku biljku. Ipak, najveću sam pronašao na tlu, pored jednog stabla. Ovo je jedan ozbiljan primjerak biljke mesožderke, odnosno insektivorne biljke. Evo, u odnosu na sve ostale do sad koje smo vidjeli, ova je definitivno najveća. Ima popriličnu količinu tečnosti u sebi i unutra ima nešto veće. Sad ćemo da vidimo šta je. Misterija je rešena, ovo je neka veća buba. Sad ćemo da vidimo. U stvari ima više. Evo jedna manja. Rekao bih da je neka vrsta uva švabe. Tako da eto, u ovim većim bokalima kriju se i veći insekti. Vraćamo ga biljci na dalju obradu i idemo dalje. A konačno sam se sklonio sa jakog sunca i seo u hlada odmori. Da sednem malo, imam i ja dušu. Ne zamerite na kadru, ali u džungli sam tako da ne mogu baš da podešavam da budem po svim pravilima filmskim u nekom određenom kadru, bitno da se vidim. Odmor će mi prijati jer me čeka još par sati hoda kroz džunglu, u nadi da ću konačno pronaći nosate majmune.